बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम एक सीरीज़ तारीख़ यहूद या तारीख़ बनी इसराइल के नाम से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको यहूदियों की यानी बनी इसराइल की मुकम्मल तारीख़ से आगाह करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर कि जिनका लक़ब इसराइल था, कि जिनके नाम पर ही बनी इसराइल यानी औलादे इसराइल, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको औलादे याकूब भी कह सकते हैं, उन्हीं के नाम पर बनी इसराइल वजूद में आई। और इस बनी इसराइल में फिर बेतहाशा पैगंबर आए और इन्होंने अपने अक्सर पैगंबरों की नाफरमानी की और बहुत से पैगंबरों को कत्ल भी किया। दोस्तों, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से लेकर इंशाअल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक की तारीख़ हम आपको बताएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हम मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक आखिरी पैगंबर हैं जो बनी इसराइल में पैदा हुए, यानी औलादे याकूब से पैदा होने वाले आखिरी पैगंबर हैं। लेकिन दोस्तों, हम ये सब आपको एक सीरीज़ की शक्ल में बताएंगे और इसकी मुख्तलिफ़ एपिसोड्स के ज़रिए हम आपको ये सारी तारीख़ इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल इल्म की लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीनों मज़हब यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों के जद्दे अमजद कहलाए जाते हैं, यानी कि तीनों मज़हब इन्हीं की आल में से आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ बीबी हाजरा थीं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की माँ बीबी सायरा थी। बीबी सायरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी बीवी थी, जबकि बीबी हाजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छोटी बीवी थी। लेकिन अल्लाह ताला का करना ऐसा हुआ कि पहले बड़ी बीवी के यहाँ औलाद नहीं हुई, बल्कि पहले छोटी बीवी बीबी हाजरा के यहाँ औलाद हुई, और जिसके 14 साल के बाद हज़रत सायरा के घर बीबी सायरा के घर औलाद हुई, जिनका नाम इसहाक रखा गया। इस लिहाज से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से 14 साल बड़े हैं। हज़रत सायरा की उम्र उस वक्त 90 साल की थी जब उनके यहाँ हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल की उम्र में रफ़का नामी ख़ातून से शादी की। इनके यहाँ दो जुड़वा बेटे पैदा हुए, जिनमें से एक का नाम ईसू रखा और दूसरे का नाम याकूब रखा गया। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से जो औलाद पैदा हुई उन्हें औलादे याकूब या बनी इसराइल कहते हैं, क्योंकि इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। यही बनी इसराइल यहूदी भी हैं। इन्हीं बनी इसराइल को आजकल यहूदी या ज्यूस कहते हैं। और ईसू की औलाद रोमी हैं, यानी वो रोमी जो पहले बुत परस्त थे और बाद में उन्होंने ईसाई मज़हब इख्तियार किया, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में तकरीबन ईसाई मज़हब गालिब हो गया। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि ईसाई और यहूदी दोनों हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी कि दोनों का शजरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। अब रह गए मुसलमान। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का में उनकी वालदा बीबी हाजरा के साथ
چھوڑ آئے تھے، جہاں انہوں نے پاؤں رگڑے اور زمزم کا چشمہ بہنا شروع ہو گیا، جو کہ الحمدللہ آج تک بہہ رہا ہے۔ انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پھر عرب پیدا ہوئے۔ اس طرح عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا بھی شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا لگتا ہے۔ اس طرح تینوں مذاہب، یہود، عیسائی اور مسلمان، اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں۔ دوستوں، حضرت یعقوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے اپنے ماموں لابان کی طرف ہجرت کی، جو تاریخی حوالوں کے مطابق آج کے فلسطین کے ارد گرد ہی کہیں آباد تھے۔ لابان کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام راحیل اور دوسری کا نام لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی شادی لیا سے ہوئی اور دوسری شادی راحیل سے ہوئی۔ یہاں پر ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس وقت کی شریعت کے مطابق 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا، جسے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بھی ایک وقت میں 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، جس کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بتائی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے، جس میں سے 2 بیٹے انہیں راحیل سے ہوئے، جن میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام ہے جو اللہ کے پیغمبر تھے، اور دوسرے ان کے سگے بھائی بنیامین، جبکہ 6 بیٹے ان کی بڑی بیوی لیا سے ہوئے، اور باقی 2 لونڈیوں سے 2 بیٹے ہوئے۔ تو کل ملا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ دوستوں، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنعان سے مصر پہنچایا، اور پھر مصر میں انہیں وزیر خزانہ بنایا۔ اس کے بعد انہیں مصر میں اپنے باقی 11 بھائیوں سے بھی ملوایا، اور پھر وہی 11 بھائی اور ان کے ماں باپ سب آ کر مصر میں آباد ہو گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر میں رہنے لگے۔ اس طرح سے بنی اسرائیل کنعان سے، کہ جہاں یعقوب علیہ السلام رہا کرتے تھے، جو آج کے وقت میں فلسطین ہے، وہاں سے مصر آ گئے اور مصر میں آباد ہو گئے۔ دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل مصر میں کس طرح آباد ہوئے۔ اس کے آگے پھر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے کس طرح نکل کر فلسطین پہنچے۔ یہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اپنے آنے والی قسطوں میں ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔